यसाया बाब नंबर 37। रब हिजकिया को तसल्ली देता है। ये बातें सुनकर हिजकिया ने अपने कपड़े फाड़े और टाट का मातमी लिबास पहनकर रब के घर में गया। साथ साथ उसने महल के निगरान इलियाकीम, मीर मुंशी शिबना और इमामों के बुजुर्गों को आमूस के बेटे यसाया नबी के पास भेजा। सब टाट के मातमी लिबास पहने हुए थे। नबी के पास पहुंचकर उन्होंने हिजकिया का पैगाम सुनाया। आज हम बड़ी मुसीबत में हैं। सजा के इस दिन उसूरियों ने हमारी सख्त बेइज्जती की है। हमारा हाल दर्द ज़ह में मुब्तला उस औरत का सा है जिसके पेट से बच्चा निकलने को है, लेकिन जो इसलिए नहीं निकल सकता कि माँ की ताकत जाती रही है। लेकिन शायद रब आपके खुदा ने रबशा की वो बातें सुनी हों जो उसके आका असूर के बादशाह ने जिंदा खुदा की तौहीन में भेजी हैं। हो सकता है रब आपका खुदा उसकी बातें सुनकर उसे सजा दे। बराह करम हमारे लिए जो अब तक बचे हुए हैं दुआ करें। जब हिजकिया के अफसरों ने यसाया को बादशाह का पैगाम पहुंचाया तो नबी ने जवाब दिया, अपने आका को बता देना कि रब फरमाता है, उन धमकियों से खौफ मत खा जो उसूरी बादशाह के मुलाजिमों ने मेरी इहानत करके दी हैं। देख मैं उसका इरादा बदल दूंगा। वो अफवाह सुनकर इतना मुज़तरिब हो जाएगा कि अपने ही मुल्क को वापस चला जाएगा। वहां मैं उसे तलवार से मरवा दूंगा। सनहेरिब की धमकियां और हिजकिया की दुआ। रबशा की यरूशलेम को छोड़कर असूर के बादशाह के पास वापस चला गया, जो उस वक्त लकीस से रवाना होकर लिब्ना पर चढ़ाई कर रहा था। फिर सनहेरिब को इतला मिली इथोपिया का बादशाह तिरहाका आपसे लड़ने आ रहा है। तब उसने अपने काहिदों को दोबारा यरूशलेम भेज दिया ताकि हिजकिया को पैगाम पहुंचाएं। जिस देवता पर तुम भरोसा रखते हो उससे फरेब न खाओ जब वो कहता है कि यरूशलेम असूरी बादशाह के कब्जे में कभी नहीं आएगा। तुम तो सुन चुके हो कि असूर के बादशाहों ने जहां भी गए क्या कुछ किया है। हर मुल्क को उन्होंने मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। तो फिर तुम किस तरह बच जाओगे? क्या जोजान, हारान और रसब के देवता उनकी हिफाजत कर पाए? क्या मुल्क अदन में तिलस्सार के बाशिंदे बच सके? नहीं, कोई भी देवता उनकी मदद न कर सका जब मेरे बाप दादा ने उन्हें तबाह किया। ध्यान दो, अब हमात, अरफाद, सिफ्रोइम शहर, हिन्ना और इवा के बादशाह कहाँ हैं? खत मिलने पर हिजकिया ने उसे पढ़ लिया और फिर रब के घर के सहन में गया। खत को रब के सामने बिछाकर उसने रब से दुआ की, ए रबुल अफवाज, इसराइल के खुदा जो करूबी फरिश्तों के दरमियान तख्त नशीन है, तू अकेला ही दुनिया के तमाम ममालिक का खुदा है। तू ही ने आसमान और जमीन को खलक किया है। ए रब, मेरी सुन, अपनी आंखें खोल कर देख, सनहेरब की उन तमाम बातों पर ध्यान दे जो उसने इस मकसद से हम तक पहुंचाई हैं कि जिंदा खुदा की इहानत करे। ए रब, ये बात सच है कि असूरी बादशाहों ने इन तमाम कौमों को उनके मुल्कों समेत तबाह कर दिया है। वो तो उनके बुतों को आग में फेंक कर भस्म कर सकते थे, क्योंकि वो जिंदा नहीं बल्कि सिर्फ इंसान के हाथों से बने हुए लकड़ी और पत्थर के बुत थे। ए रब हमारे खुदा, अब मैं तुझसे इल्तिमास करता हूँ कि हमें असूरी बादशाह के हाथ से बचा, ताकि दुनिया के तमाम ममालिक जान लें कि तू ए रब वाहिद खुदा है। असूरी की लानतान पर खुदा का जवाब। फिर यसाया बिन आमूस ने हिजकिया को पैगाम भेजा, रब इसराइल का खुदा फरमाता है कि मैंने असूरी बादशाह सनहेरब के बारे में तेरी दुआ सुनी है। अब रब का उसके खिलाफ फरमान सुन। कमारी सयून बेटी तुझे हकीर जानती है। हाँ, यरूशलेम बेटी अपना सर हिला हिला कर हकारत आमेज नजर से तेरे पीछे देखती है। क्या तू नहीं जानता कि किसको गालियां दें और किसकी इहानत की है? क्या तुझे नहीं मालूम कि तूने किसके खिलाफ आवाज बुलंद की है? जिसकी तरफ तू गुरूर की नजर से देख रहा है वो इसराइल का कुद्दूस है। अपने कासिदों के जरिए तूने रब की इहानत की है। तू ढेंगे मारकर कहता है, मैं अपने बेशुमार रथों से पहाड़ों की चोटियों और लुबनान की इंतहा तक चढ़ गया हूँ।
میں دیودار کے بڑے بڑے اور جنیپر کے بہترین درختوں کو کاٹ کر لبنان کی دور ترین بلندیوں تک، اس کے سب سے گھنے جنگل تک پہنچ گیا ہوں۔ میں نے غیر ملکوں میں کنویں کھدوا کر ان کا پانی پی لیا ہے۔ میرے تلووں تلے مصر کی تمام ندیاں خشک ہو گئیں۔ اے اسوری بادشاہ، کیا تو نے نہیں سنا کہ بڑی دیر سے میں نے یہ سب کچھ مقرر کیا؟ قدیم زمانے میں ہی میں نے اس کا منصوبہ باندھ لیا اور اب میں اسے وجود میں لایا۔ میری مرضی تھی کہ تو قلعہ بند شہروں کو خاک میں ملا کر پتھر کے ڈھیروں میں بدل دے، اسی لیے ان کے باشندوں کی طاقت جاتی رہی، وہ گھبرائے اور شرمندہ ہوئے، وہ گھاس کی طرح کمزور تھے۔ چھت پر اگنے والی اس ہریالی کی مانند جو تھوڑی دیر کے لیے پھلتی پھولتی تو ہے، لیکن لو چلتے وقت ایک دم مرجھا جاتی ہے۔ میں تو تجھ سے خوب واقف ہوں، مجھے معلوم ہے کہ تو کہاں ٹھہرا ہوا ہے اور تیرا آنا جانا مجھ سے پوشیدہ نہیں رہتا۔ مجھے پتا ہے کہ تو میرے خلاف کتنے تیش میں آ گیا ہے۔ تیرا تیش اور غرور دیکھ کر میں تیری ناک میں نکیل اور تیرے منہ میں لگام ڈال کر تجھے اس راستے پر سے واپس گھسیٹ لے جاؤں گا جس پر سے تو یہاں آ پہنچا ہے۔ اے حزقیہ، میں تجھے اس نشان سے تسلی دلاؤں گا کہ اس سال اور آنے والے سال تم وہ کچھ کھاؤ گے جو کھیتوں میں خود بخود اگے گا، لیکن تیسرے سال تم بیج بو کر فصلیں کاٹو گے اور انگور کے باغ لگا کر ان کا پھل کھاؤ گے۔ یہودا کے بچے ہوئے باشندے ایک بار پھر جڑ پکڑ کر پھل لائیں گے، کیونکہ یروشلم سے قوم کا بقیہ نکل آئے گا اور کوہ سیون کا بچا کچا حصہ دوبارہ ملک میں پھیل جائے گا۔ رب الافواج کی غیرت یہ کچھ سر انجام دے گی۔ جہاں تک اسوری بادشاہ کا تعلق ہے، رب فرماتا ہے کہ وہ اس شہر میں داخل نہیں ہوگا، وہ ایک تیر تک اس میں نہیں چلائے گا، نہ وہ ڈھال دے کر اس پر حملہ کرے گا، نہ شہر کی فصیل کے ساتھ مٹی کا ڈھیر لگائے گا۔ جس راستے سے بادشاہ یہاں آیا اسی راستے پر سے وہ اپنے ملک واپس چلا جائے گا، اس شہر میں وہ گھسنے نہیں پائے گا۔ یہ رب کا فرمان ہے، کیونکہ میں اپنی اور اپنے خادم داؤد کی خاطر اس شہر کا دفاع کر کے اسے بچاؤں گا۔ اسی رات رب کا فرشتہ نکل آیا اور اسوری لشکر گاہ میں سے گزر کر 1,85,000 فوجیوں کو مار ڈالا۔ جب لوگ صبح سویرے اٹھے تو چاروں طرف لاشیں ہی لاشیں نظر آئیں۔ یہ دیکھ کر سنہریب اپنے خیمے اکھاڑ کر اپنے ملک واپس چلا گیا۔ نینوا شہر پہنچ کر وہ وہاں ٹھہر گیا۔ ایک دن جب وہ اپنے دیوتا نسرو کے مندر میں پوجا کر رہا تھا تو اس کے بیٹوں ادر ملک اور شرازر نے اسے تلوار سے قتل کر دیا اور فرار ہو کر ملک ارارات میں پناہ لی۔ پھر اس کا بیٹا اثر ہدون تخت نشین ہوا۔